जो मो पेपर रखी तार लेटर जाक जो केते बड़ बड़ दिशा आप देखिए लेटरटा केते बड़ बड़ दिशि ऊपर को आनले आउ टिके बड़ दिसथिबो एटा माने एटा पावर ग्लास टा जोटा कि मैग्नीफायर ग्लास मैग्नीफायर ग्लास जोटा 90 mm। हेलो सांग माने केमिति अछंती आशा करछि आपन माने भल रथिबे आ सुख रथिबे बहुत खुशी रथिबे तो मो मध्य खुशी अछि। तो फ्रेंड्स आज रो वीडियोटा आपन मानकू देखेबी जोटा कि एई निया जो निया जला जाउछि से निया काठी साहाय्य बा अन्य कोनोसी दियासिल साहाय्य निया जला जाए आउ वर्तमान आज जो निया जला जीवो जोटा कि गोटे छोटिया टुकुड़ा काच माने साहाय्य निया जला जीवो आज से निया अन्य प्रकार जोटा कि पुरातन जुगरे जो व्यवहार करुथिले पत्थर किंबा काठ साहाय्य काठ को घसीकरी निया जलाउथिले आउ किछि ग्लास बा कांच साहाय्य ता सूर्यर रश्मि को सरू तीक्ष्ण माने पॉइंट रखी से पॉइंट रे निया जलाउथिले। तो आज से एक्सपेरिमेंट करबा तो वीडियोटा अपन माने निश्चय देखंतु आ वीडियो शेष पर्यंत देखि रहंतु। वीडियो भल लागो ताहेले लाइक सब्सक्राइब कमेंट आ शेयर निश्चय करंतु। तो फ्रेंड्स चलन आज रो पूरा वीडियोटा अन्य प्रकार जोटा कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स जोटा को जाए जोटा कि पुरातन आगर लोक व्यवहार करथिले से प्रकार व्यवहार करे आज वीडियो माध्यम रे निश्चय देखाइबी। तो चलन आमे जो ए निया जलुथिलु से नियाटा वर्तमान बा देसिल साहाय्य निया जलुथिलु किंतु आज छोटिया काच टुकुड़ा साहाय्य निया जलाबू। तो निश्चय वीडियोटा बहुत इंटरेस्टिंग लागिबो आ वीडियोटा बहुत मजेदार हबो आ एमिति वीडियो सब बेले देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब रखंतु। तो चलंतु आज रे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करबा आ मजा नवा। तो निश्चय वीडियोटा देखबा आगु सब्सक्राइब करंतु आ कमेंट करंतु। तो आपनकर भाई एमती सपोर्ट दथांतो आ आपनकर सपोर्ट पाई मो बहुत खुशी। तो चलन चैनल सब्सक्राइब रखन। तो फ्रेंड्स आज जो एक्सपेरिमेंट हम से एक्सपेरिमेंट वर्तमान मुझे मैग्नीफायर ग्लास यही पेपर टुकुड़ा माचिस माचिस रो दियासिल जो काठी रही दियासिल काठी रे से माने निया जलावा माने देखिबा कोतरे माने शीघ्र निया जलुची आ कोतरे लेट होची आ ये एक्सपेरिमेंट पुणी आ माने निया जलेवा जोटा कि गोबर सुखिला गोबर उपरे मध्य निया जलेवा। तो चलन ए मैग्नीफायर ग्लास रे माने मैग्नीफायर ग्लास रो जो तीक्ष्ण सूर्यर किरण को आलोक को टाणी करी से सौर तीक्ष्ण जो धारा बने निया जलेबो तार एक्सपेरिमेंट करवा। वर्तमान टिके किछि अप डाउन होची सनलाइट टा तो सनलाइट ऑफ हो जबारु टिका में धीरे ताको ऑब्जर्व करबा। तो रेडी देखुथिबे एति पकावा किना से एडको ताको पत्थर उड़े आ समान गोटे तीर जोटा कि गोटे तीर पॉइंट रे आनी करी गोटे जगह रखवा। तो आ वर्तमान तो लाइट सनलाइट ता आसुनी एपटे हवा जमिति सन वर्तमान येटा तार सन पावर ता उसी किंतु माने एरा माने सनलाइट ता आसुनी आ देखि पारथिबे जो मो पेपर रखी तार लेटर जाक जो केते बड़ बड़ दिशा आप देखिए लेटरटा केते बड़ बड़ दिशि ऊपर को आनले आउ टिके बड़ दिसथिबो एटा माने एटा पावर ग्लास टा जोटा कि मैग्नीफायर ग्लास मैग्नीफायर ग्लास जोटा 90 mm आनी
ନାଇଣ୍ଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ସନଲାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ନିଆଁ ଧରିବାର ଥାଏ। ଆଉ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲ କାଠିରେ ଆଣୁଛୁ। ଦିଆସିଲ କାଠିରେ ମଧ୍ୟ ତା ନିଆଁ ଜଲେଇବା। ତ ବହୁତ ମାନେ ସମୟ ଧରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନଲାଇଟଟା ପୁରା ମେଘରେ ଢାକି ଦେଇଛି। ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ସନଲାଇଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କେତେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ ବହୁତ ଏମିତି ନିଆଁ ଜଲେଇବାର। ଆଉ କାହିଁକି ନା ବେଲେ ଆଗରେ କମ୍ପାସରେ ଏମିତି ଗ୍ଲାସ ଦଉଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଗ୍ଲାସ କମ୍ପାସରେ ଦଉଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ସାଇଜରେ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପେପରକୁ ନିଆଁ ଜଲଉଥିଲୁ। ଆଉ ପେପର ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜଲଉଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋବର କିମ୍ବା କାଠି, କୋଉଠି ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା, ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ନିଆଁ ଜଲଉଥିଲୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ବ୍ଲଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ଦିନେ ହଉଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ସେଇଟା ଇତିହାସ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ବେଳରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲୋକ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସନଲାଇଟଟା ଆସୁନି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସନଲାଇଟ ଚାରିଆଡେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ସନଲାଇଟ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ମେଘ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏରେ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୋଟା ରହୁଛି ମେଘ, ସେ ପାଖରେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପାଖରେ ପତଳା ରହୁଛି ମେଘ, ସେ ପାଖରେ ସନଲାଇଟଟା ପଡୁଛି। ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସନଲାଇଟ ଆସିଲେ। ଆଉ ସନଲାଇଟ ଆସିଲେ ଆମର এই ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନଲାଇଟଟା ଆସୁନି। କାହିଁକି ନା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ସେ ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ମେଘ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟାର ଗ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ ଅଧାରେ ଗଲା, କାହିଁକି ନା ସନଲାଇଟଟା ଆସୁନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସନଗ୍ଲାସ, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟାର ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ପାରିଲେ ନା, କାହିଁକି ନା ସନଲାଇଟର ତାର ପ୍ରଭାବଟା ନାହିଁ, ମେଘୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାୟାର ଗ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଲେଇବା, ଯୋଉଟା କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚା ପତର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାଠ ଦେଇକିରି ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଲେଇବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ।